बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ बेअसल और मन गढ़ंत रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 49वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 48 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, बेअसल रिवायत कौन सी है, मन गढ़ंत रिवायत कौन सी है, बातिल रिवायत कौन सी है, मुनकर रिवायत कौन सी है और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बग़ैर सनद वाली होगी, या बेअसल होगी, या बातिल होगी, या मन घड़त होगी, या मुनकर होगी। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। ये गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा जिल्द नंबर 10 है, जो आज शुरू कर रहे हैं। जल्द ही इंशाअल्लाह ये पूरी हो जाएगी। इसके बाद फिर दिफ़ाए फ़ज़ाइल आमाल पे जो है वीडियोस बनेंगे, आप इंशाअल्लाह बने रहे, उनको भी जो है देखना, शायद किसी की इस्लाह हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली रिवायत है वो ये है, सालबा बिन हातिब का जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल की कसरत की दुआ कराना कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमाया कि रहने दो, माल अता की, माल ज़्यादा की दुआ मत कराओ। तो ये शख्स जो है माना नहीं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अल्लाह की हुदूद में रहते हुए उस माल का इस्तेमाल करूँगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा बिन हातिब के लिए दुआ कर दी, ए अल्लाह सालबा बिन हातिब को माल अता फरमा। इतना माल अता फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इसको अपना रेवड़, जो बकरियों का रेवड़ है, उसके लिए मदीना शहर कम पड़ गया। तो ये मदीना के पास एक घाटी में जाके रहने लगा, बस गया वहाँ पर। तो चूँकि मदीना में था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी आता था और जो है इसी तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सारी नमाज़ें भी पढ़ता था। लेकिन जिस वक्त मदीना छोड़ दिया गया तो घाटी में जाने के बाद तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ता था, एक ज़ोहर की और एक असर की। इसके अलावा कोई नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नहीं पढ़ता था। फिर वो घाटी भी माल के एतबार से कम पड़ गई, यानी कि रेवड़ इतना हो गया कि वो घाटी भी कम पड़ गई। फिर और ज़्यादा दूर जाके रहने लगा। जब और ज़्यादा दूर चला गया तो वो ज़ोहर और असर की नमाज भी ख़त्म हो गई, जुमा के दिन आने लगे। फिर जुमा भी जो है एक वक्त आया कि जुमा भी छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह तौबा में जिस वक्त ये आयत उतारी, खुद मिन अमवालिहिम सदक़ा, ये जिस वक्त आयत आई सूरह तौबा में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा से जो है अपना कासिद ज़कात लेने के लिए भेजा। तो सालबा ने क्या कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके खुद दूंगा, यानी कि बहाने करने लगा। तो बहाने करते 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 बात यहाँ तक आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, सालबा तेरा नाश हो, तेरा नाश हो, तेरा नाश हो, इस तरीके से। तो फिर इसको जो है अपने इस अमल पे, अपने इस फ़ैल पे नदामत हुई। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़कात का माल लेके आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि मुझे नहीं चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहती ज़िंदगी तक ये माल यानी कि ज़कात देने की कोशिश करता रहा। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में आया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मना कर दिया कि जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया, जिस माल को, मैं भी कबूल नहीं करता। फिर ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में माल लेके आया तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इनकार कर दिया कि मैं ये माल नहीं लूँगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के पैगंबर के जो महबूब है, यानी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कबूल कर लूँ। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इसका इंतकाल हुआ। माल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कबूल नहीं किया। तो इस रिवायत के और इस किस्से के बारे में हुक्म क्या है? इसमें जो बड़ी बड़ी तफसीर है ना, जैसे कि तफसीर इब्न कसीर है, इसी तरीके से मारिफुल कुरान है हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, तो इन बड़ी बड़ी तफसीर के अंदर भी आपको ये वाक़या मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो बात सामने आ रही है, इसमें 2 आ रही है।
ایک تو یہ کہ ثعلبہ بن حاطب یہ بدری صحابی ہے اور یہ احد میں جو ہے شہید ہو گئی، تو یہ وہ والا ثعلبہ بن حاطب نہیں ہے جو کہ بدر میں شہید ہوئے ہیں، کیوں معذرت چاہتا ہوں، جو کہ احد میں شہید ہوئے ہیں، یہ بدری ہے، یہ تو 313 والے ہیں۔ تو یہ جو بات آ رہی ہے کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جنگ احد ہوئی ہے تو اس میں شہید ہوئے ہیں، تو پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں کیسے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ ثعلبہ بن حاطب جو ہے یہ وہ نہیں بلکہ کوئی اور دوسرا شخص ہے۔ وہ دوسرا شخص کون ہے؟ ثعلبہ بن ابی حاطب، یہ آتا ہے ثعلبہ بن ابی حاطب، ایک یہ آتا ہے، یہ شخص آتا ہے۔ تو اگر یہ ثعلبہ بن حاطب بدری ہے تو یہ تو جو ہے احد میں شہید ہو گئے، اور ثعلبہ بن ابی حاطب ہے تو پھر یہ کوئی اور شخص ہے، پھر یہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ الگ الگ جو ہے جب تخریج کی جا رہی ہے تو حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لے کے آئے ہیں کہ یہ دو ہے، لیکن میں یہاں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ دو ہے یا تین ہے، بلکہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس واقعے میں جو ثعلبہ بن حاطب ذکر کیا جا رہا ہے اس میں نظر ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے بدری ہے، دوسرا یہ کہ یہ احد میں شہید ہو گئے، تیسرا یہ کہ ثعلبہ بن حاطب ثعلبہ بن ابی حاطب یہ دو الگ الگ۔ تو کل ملا کے اس روایت کا حکم یہ نکلتا ہے، چاہے یہ کسی بھی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، چاہے کسی نے بھی مفسرین نے اس کو لکھا ہے، کل ملا کے بات یہ ہے، تخریج جو کی گئی ہے اس پہ یہ نکلتا ہے حکم کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث روایت کو لا صحیح یعنی کہ غیر صحیح کہا ہے اور باطل کہا ہے، اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غیر صحیح کہا ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن بر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے، نیز حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے غیر صحیح کہا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر بمرہ قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو شدید ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ عبد الفتح ابو غزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قصہ تالیف مریض ہے، الحاصل اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس قصے کی کوئی حقیقت ہی نہیں پا رہی، یا تو یہ منکر ہے یا پھر شدید ضعیف ہے یا ضعیف جدہ ہے، تو اس روایت کو بیان نہیں کر سکتے، چاہے یہ کتنے بھی بڑے مفسرین نے اپنی کتاب میں لکھ لی ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف جو مفسرین حضرات ہیں یہ ان کے ہاں مشہور ہیں، باقی کہیں نہیں ملتا، یہ وہی ملتا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں ہی ملے گا، آپ کو ویسے کہیں نہیں ملے گا۔ اتنے سارے علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ جو ہے اب تفسیر جو تفسیر کے مصنف ہے اگر وہ حیات ہو تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ اس طریقے سے، یعنی کہ یا تو انہوں نے تخریج نہیں کی، اور چونکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس روایت کے بارے میں یہ ہے کہ مفسرین حضرات جو ہے وہ ایک دوسرے کی تفسیر کو سامنے رکھ کے ہی نقل کرتے ہیں، لہذا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے سے اس کو اپنی تفسیر معارف القرآن میں نقل کیا ہے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو دارالعلوم دیوبند کی جو دارالفتہ ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ موضوع من گھڑت یا شدید ضعیف ہے اور منکر تک کا حکم آیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ لگا دوں گا اٹھا کے نیٹ سے، جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو بہرحال اس کو کسی بھی اینگل سے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، اگلی روایت بھی بڑی مشہور ہے، سن لیجئے اس کو بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ کبھی سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن تک سونے نہ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں بوتل دی اور حکم دیا کہ ان کی حفاظت کرو،
یہ ٹوٹے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر حفاظت کرنے لگے، لیکن نیند غالب آ گئی اور بوتلیں ہاتھ سے گر کر چورا چورا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اگر اللہ تعالیٰ سو جائے تو زمین و آسمان نہیں رہ سکتے۔ مشہور ہے یہ، کئی لوگ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ تجھے نیند نہیں آتی؟ جبکہ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نیند تو بڑی چیز ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو اونگ سے بھی پاک ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 2 پیالے لے لیجئے اپنے ہاتھ میں، اور پھر جو ہے جب تک میں نہ کہوں حرکت بھی نہیں کرنا، بس ایسے ہی کھڑے رہنا پیالے لے کے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1-2 دن کھڑے رہے، یا جتنا وقت ہوا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے، بالآخر نیند کا جھونکا آیا اور وہ دونوں پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ تم جو ہے ایک پل کے لیے تمہاری آنکھیں جھپکی تو تم نے دونوں پیالے توڑ دیے، اگر خدا سو جائے تو کیا نظام کائنات نہ ٹوٹ جائے؟ اس طریقے سے بھی اس کو بیان کرتے ہیں جو واعظین حضرات ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، وہ اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس روایت کا حکم کیا ہے یہ سن لیجئے۔ ائمہ حدیث مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس اسرائیلی روایت میں مذکورہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب ہے وہ منکر ہے، سمجھ گئے نا، اسے بھی بیان نہ کرے۔ تاہم جس اسرائیلی روایت میں مذکورہ سوال قوم کے جاہل افراد کی جانب منسوب ہے، صرف ایسے اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کرنے کی گنجائش ہے، واللہ علم۔ یعنی کہ یہ جو روایت ہے اس کو آپ جو ہے اس طریقے سے بھی بیان نہیں کر سکتے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، کیوں؟ یہاں پر بھی اس پہ منکر کا حکم لگ رہا ہے۔ ہاں کوئی جو ہے اسرائیلی جو ہے اگر وہ کوئی جاہل تھا اور اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اور پھر جو ہے کوئی ایسا عمل اس کا پسند آ گیا اللہ کو کہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا، اس کی توبہ قبول کر لی، تو اسرائیلی روایت اگر ایسی کوئی آتی ہے تو اس کو جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو سراسر جو ہے اللہ کی طرف جو ہے منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ سوتا ہے کہ نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ تو سوتا نہیں ہے، سونا تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی، تو اس روایت کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، بڑی مشہور ہے یہ روایت، ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس میں اکثر یہ بات بولی جاتی ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ ذکر کے باب میں بولتے ہیں، تو اس کو مکمل سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اس کی صفائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، دل صاف ہو جائیں گے۔ روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ منکر ہے، شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ تو جو ہے مشہور ہے اور فلاں فلاں کتاب میں دیکھیے، تو کسی اور کتاب میں آ جانے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہو جائے گا، دھیان رکھیے اس بات کو میرے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت ہے یہ، ایک اور اسی سے ملتی جلتی روایت آئے گی، اس کو بھی سن لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اور یہاں پر کیا ہے؟ استغفار۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چمک ہوتی ہے اور دلوں کی چمک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے، یہ بھی جو ہے ہم دعوت و تبلیغ والوں کی مشہور روایتیں ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، بالکل بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اپنی بھول کے غم کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو
महीने में 3 रोज़े रखने के बारे में फरमाया तो उन 3 दिनों के रोज़े रखने की वजह से उनके चेहरे की स्याही उनके चेहरे के नूर में तब्दील हो गई। यानी कि ये कहा जाता है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो भूल हुई थी जन्नत में, या ये समझा ये कह लीजिए कि जन्नत में से जो निकलने की वजह बनी थी, उस वजह की वजह से हज़रत जो है आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा स्याह हो गया अलियाउज़ बिल्लाह। तो उसके बारे में फिर ये हुक्म आया कि अल्लाह की तरफ से कि 3 रोज़े रखे हर महीने तो ये चेहरे की स्याही ख़त्म हो जाएगी। तो ये चेहरे की स्याही है क्या होगी, नूर में बदल जाएगी। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, ये बातिल है, मन गढ़ंत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए इसको बयान ना किया जाए। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। शैतान मुसलमान से उस वक्त तक डरता रहता है जब तक वो नमाज का पाबंद और उसको अच्छी तरह अदा करता रहता है, क्योंकि खौफ की वजह से उसको ज़्यादा जुर्रत नहीं होती। लेकिन जब वो नमाज को ज़ाया कर देता है तो उसकी जुर्रत बढ़ जाती है और उस आदमी के गुमराह होने की उमंग पैदा हो जाती है, और फिर बहुत से मुल्हिकात और बड़े बड़े गुनाहों में उसको मुब्तला कर देता है शैतान। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, ये शदीद ज़ईफ़ है, बयान नहीं कर सकते, इस रिवायत को बयान करने की भी इजाज़त नहीं है। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ करना 2 हज और 2 उम्रा की तरह है। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैहि, हाफिज़ इब्न मलकिन रहमतुल्लाह अलैहि, हाफिज़ हैसमी रहमतुल्लाह अलैहि और अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैहि ने ज़ेर बहस रिवायत के ज़ईफ़ शदीद की जानिब इशारा किया है, इसलिए इस रिवायत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं कर सकते। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को वालिद, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुशीर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को सनद व हुज्जत और तुझे मददगार बनाऊँ। तुम चारों अल्लाह ने लोहे महफूज में ऐद लिया है कि तुमसे सिर्फ मुत्तकी मोमिन ही मोहब्बत कर सकेगा, तुमसे बुग़्ज़ रखने वाला बदबख्त मुनाफिक होगा। तुम चारों खुलफ़ाए राशिदीन और मेरी जिम्मेदारियों की मजबूती हो और मेरी उम्मत पर हुज्जत हो। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, हुक्म सुन लीजिए। इस रिवायत को हाफिज़ ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने शदीद मुनकर कहा है। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हाफिज़ ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के कौल पर एतमाद किया है। हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि और हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे मनगढ़ंत करार दिया है, और हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे खबर बातिल भी कहा है। और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि के इस कौल पर हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि के इस कौल पर एतमाद किया है। इसलिए ज़ेर बहस रिवायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। हदीस कुदसी, ये हदीस कुदसी के तौर पर बयान की जाती है कि अल्लाह ताला अपने नबी शाया अलैहिस्सलाम के वास्ते से आसमान व ज़मीन को मुखातिब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना। एक नबी है बनी इसराइल के जिनका नाम है हज़रत शाया, शीन आइन या अलिफ, शाया अलैहिस्सलाम। ये अपनी कौम में नबी थे। तो ये बनी इसराइल के जो लोग हैं ये इनकी बात नहीं मानते थे, बल्कि इनको सताते थे, हर वक्त सताते थे। तो इन्होंने जो है अल्लाह की तरफ से इनको हुक्म हुआ कि अपनी कौम के अंदर वाज करो, यानी बयान करो, और बयान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ भी करो, बताओ कि एक नबी आएंगे। और बहुत सारा तवील वाक़या है ये। तो जिस वक्त जो है इन्होंने
ज़मीन और आसमान को कहा कि ठहर जाओ, ज़मीन आसमान जो है खामोश रहे, ज़मीन पे जो है कोई हरकत ना हो, और ये अपनी कौम को वाज यानी कि वाज कहने लगे और खुतबा देने लगे, बयान करने लगे। तो बयान सुनने के बाद ये कौम बजाय इसके कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करके नबी जो शाया है इनके सामने जो है अलैहिस्सलाम के सामने रुजू करती, अल्लाह के सामने रुजू करती, अल्लाह से रुजू कर लेती, ये ना करके जो है इन्होंने हज़रत शाया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया और ये उनके पीछे भाग लिए। ये जो कौम है बनी इसराइल पीछे भाग लिए। तो एक दरख्त आया, यानी कि एक दरख्त नज़र आया, तो ये हज़रत शाया अलैहिस्सलाम उस दरख्त में समा गए, यानी कि वो दरख्त बीच में से खुला और उसमें ये समा गई। अब समाने के बाद शैतान ने इनके कुर्ते का एक पल्ला बाहर खींचा और बता दिया इन लोगों को कि शाया अलैहिस्सलाम इस दरख्त में है। चुनांचे आरा लाया गया और आरा लाने के बाद इनको जो है उस दरख्त को काटा गया, जिसमें कि इनको भी शहीद कर दिया गया। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? इस रिवायत के बारे में हुक्म यह है कि ज़अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये रिवायत सिर्फ़ वहाब बिन मुनब्बा के कौल के तौर पर मिली है। नीज़ यही रिवायत मोहम्मद बिन इसहाक़ और काब अहबार के कौल के तौर पर इसराइली रिवायत की हैसियत से मिलती है, लिहाजा इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। ताहम वहाब बिन मुनब्बा, मोहम्मद बिन इसहाक़ और काब बिन अहबार के इंतिसाब से इसराइली रिवायत कहकर बयान करने में कोई हरज नहीं है। समझ में आ गई बात? यानी कि इसको ये नहीं कह सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बताया है अपनी उम्मत को, नहीं, बल्कि ये इसराइली रिवायत है और इन तीन बुज़ुर्गों ने इसको अपनी अपनी किताबों में नकल किया है। तो इन तीन बुज़ुर्गों की निस्बत करके कि वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं, और इसी तरीके से मोहम्मद बिन इसहाक़ और काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि उन्होंने ये वाक़या बयान किया है। तो इसराइली रिवायत कह के, याद रखें लफ्ज़ इसराइल कह के इसराइली रिवायत है, इस तरीके से कह के बयान करने की गुंजाइश निकलती है, आप इसको बयान कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये 10 की 10 रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।